आज सकाळ नुआ सूर्य उदय तो प्रतिदिन हुए सकाळे आज भी उदय हो सारी किंतु जेहेतु चारिआडे मेघाच्छन्न आकाश तो से सूर्य आम मान दर्शन देना तो आज सकाळ मो बहुत इम्पोर्टाट कारण आज जेहेतु प्रथम करी मो पुओ स्कूल जीव तो जना तो पड़ूनी समय केतबेले बीती जाऊँगी आ देखु देखु पुओ मोर स्कूल जीवाक बाहर तो से स्कूल रो माने ही किसी बुझुनी से भावुची कि स्कूल गोटे खेलकूद जगटा मुझे खेली कूदिकिना पलि आसबि तो मनरे तो तार बहुत उत्साह अच्छी कि स्कूल जीवाक नहीं तो से स्कूल गले पाठ पढ़ा विषय जानिले ही जानिब स्कूल कौन तो देखा जाऊ आज दिनटी केमती कौन बीतुची छुआ को मोर आज प्रथम करी बाहर को छाड़ी आउ अजना अचिन्हा किसी लोकों सांगे पुआ आज मिसब तो निज माँ माने निज पिला मानू बाहर को छाड़वा एत सहज कथा नुह तो मु भी सेमती माँ जड़े तो मो पुओ को भी मु छाड़वाई मनरे जो भी संकोच अच्छी से मो पुओर भविष्य मो पुओ को स्कूल छाड़वा को पड़ो तो एबे मु जल्दी जल्दी फूल तोली दिए फूल तोली सारे माँ ठाकुर पूजा करदे बाबा फूल माला करदे तो नाती तांकर स्कूल जीव भी तांको मनरे भी उत्साह आ टेंशन भी नाती तांकर स्कूल जीव आ बहुत दुष्ट होउची तो से भी व्यस्त कि स्कूल जीव कौटी डेब कूदब कौटी बाजब कौन हम एमती ही आम मान मनरे माँ मैंने पिला छाड़ा एत इजी कथा हो न था तो छाड़ा को पड़ो तला आ मुझे बाहर टगर आनी बाबा ताको मिसैकिना माला करदेवे मुझे मोर सकाल नित्यकर्म सारिकिना पूजा करने को आसती प्रथम तो माँ वृंदावती को तुलसी चौरामूले पानी देती तापर घरे प्रार्थना करी तो एपटे गोटे पटे बाबा फूलमाला गुंथुले प्रतिदिन भली आ नाती जीव बोली मनरे तांकर सेतिकी ही ये मु ठाकुर को फूलमाला देवी आज मो नाती प्रथम करी स्कूल जाऊँगी तापर माँ एपटे ठाकुर पूजा संपूर्ण कर जेहेतु आज गुरुवार थिला भी तो गुरुवार विद्या आरंभ बोली सब बाबा और माँ कहती तो तापर ये मुझे उठेवाई कारण सका सका पिला उठेवाटा सब हार्ड काम थाए स्कूल जीवा भैया भैया ये धन 9टा बाजिला बा उठ आम उठब ब्रश कर गातु कर हाम कर स्कूल जीवा चलो भैया भैया रे आइलु स्कूल जीवा स्कूल जीवा कोड़े शोबू आम बाबा स्कूल जीवा शोल बा एत समय एवं आम स्कूल जीवा पाठ पढ़ा स्कूल रे सब पिला माने आसबे खेली पकेबे मो धन खेलबनी मो धन भी खेल से मो धन टाइम रे उठी रेडी होपर स्कूल जीव पाठ पढ़ उठेकिना मु चटाचट ताको ब्रश करे देइथिली ब्रश करिकिना सकाळु इजी आ जल्दी खाइबारे हैला पिला छतुआ आ क्षीर तो ये मुझे खुआइबारे लगी आउपटे तार आई फोन करते ता नाती जीव बोली स्कूल आउपटे तार पीयूसी भी घर को आसते कारण पुआ जीव स्कूल बोली तो ये तार बुक रे सब से ना लिखि दौरान तार पेनसिल रबर कटर सब साइज रे रखी तापर आम ये ननद भाउज बसिकिना पुअर जहाँ रुटीन थिला रुटीन अनुसार बुक आ नोट्स पुरोलु आमपाई भी फास्ट फास्ट तो से सब जिनस जाना एत इजी कथा नुह तो ये आम दीज पूरापूरी कर सारा पर मो पुओ को गाधेकिना नहीं आसली कारण तार स्कूल टाइम थिला 10टारे तो हेले भी छोट पिला सकाळु सकाळु उठेइबा गाधेइबा तो तांको ठीक टाइम रे रेडी करिबा ता पई एते इजी नथिला कारण तार एते सकाळु गाधेइबा टाइम ही न थाए
କିନ୍ତୁ ତାର ବି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲି, ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଥିଲା। ତ ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରେଇଦେଲି। ଆଉ ରେଡ଼ି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାର କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଇଠି ସିନା ମାମା ଛଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ ଦାନ୍ତରେ, ସେଠି ତମେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ପାରିବନି। ନାଇଁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁମା ରାଗିବେ। ତ ଜେଜେ ତାର ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପେଲ୍ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଆପେଲ୍ରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟା ଆପେଲ୍ ନେଇକିନା ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ତା ଜେଜେମା ଆଣିକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ବି ପାଟିରେ ମାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିନ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଖେଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲର ମାନେ ହିଁ ସେଇ ଖେଳକୁଦ ବୋଲି। ଇରେ ଗୁନୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ କ ଜେଜେମା ଟାଟା, କ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆସ, ହଁ ହଁ ଆସ 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 ଆସ। ଆମେ ଏବେ ମା ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ଧନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କିଛି ଜାଣୁନି, ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ପୁଅର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଚାଲିଲୁ ସ୍କୁଲ। ତମେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ଗୋଡ଼। ଚାଲ, ଆମେ ଆମ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ି। ଚାଲ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସତ। ତ ତାର ମନ ଥିଲା ତା ମାମା ପାଖରେ, ମୋର ମନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଲୁଚିକିନା ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମାମା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ବି ମୋତେ ଲୁଚିକିନା ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ଧନ ସ୍କୁଲରେ କାନ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସେଇକିନା ମୁଁ ଟିଫିନ୍ଟାକୁ କରଉଛି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଛୋଟ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ତ ତାକୁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଠି ସେ ତାର ଟିଫିନ୍ କରିକିନା ଟିକେ ଖେଳୁଛି। ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଇ କ'ଣ କହୁଛି? ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାର ଅଜା ଆଈ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନାତି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ନାତିଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଚାଲ। ଆଜି ତାରଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଏ ଅଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁଅ ପାଖରେ ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି 3 ଘଣ୍ଟା, ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବା ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇରେ ଖେଚଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା ଆଉ ସିଝା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।